ओम जय श्री कृष्ण चंद्र श्रीमद्भागवत चतुर्थ स्कंद सप्तमोध्याय द्वितीय भाग। ओम नम भगवते वासुदेवाय। ओम नम भगवते वासुदेवाय। दक्षवाच भवनाथ शृणु विस्फुरेह त्वमते कलु अनङ्गः मुञ्जे होइले ज्ञानहत मते तदहन्ति वाचेत तोते निन्दिरि गर्वहि मोर कुशल आओ कहीं अभयतर पद्म पारो मोहि कलि अपराधो ब्राह्मण तोर मुखयात साधन्ति विद्या तपवन्त तांको विपत्ति तुम्हें रखो जेसन पशुं कपालक मोह शोभा मध्ये तोते निन्दाय कलि मुधचिते प्रहार कलि दुष्टचिते निन्दित वाक्य गायतोते से फल पाइली प्रत्यक्षे न एरोषि गाय कसमखे। मैत्रेयवाच हेमन्तरो स्तुति करि पुण्यते यज्ञबले विष्णु सन्तोष विप्रगणे द्वाविशकल्पे तवरणे पूजिले मंत्र विश्वासे जे पुरातन इतिहासे स्वभावे गरुड आसने सकले बसि शुद्ध मने अग्निपूजित तपराने अनरूपे जनार्दने साक्षाते होइले प्रसन्न पाई तपधन तेज विराये दश दिश अनर होइले प्रकाश श्याम हिरण्य धनुवन्न निश्चर गरुड आसन कीर्ति रवि तेजगन्धे मर्कट कुण्डल विराजे शंख कमल चक्रगरा शिभुजे सहि जाय सरा ए अष्टभुजी ऐनपैमा रूपे गंजयी कोटि काम विश्वमंगल रूप सार हुदे लम्ब
বই রত্নহায় উপরে সহে শ্বেত ছত্র দিশইকে শুক্রজিমুত হেমন্ত বিশ্ব রূপ চাহে সকলে শিরে কররে উঠিরে পদ্ম ঝনি হয় উদ্বেগে নিজ ঘর প্রণাম করি জনে জনে মন্দিরে বিষ্ণু চরণে বিষ্ণুরতে সরিষ সকলে লভিলে সধংস করঞ্জলি শিরে স্তুতি করন্তি বিষ্ণু চাহি দক্ষ মিলিরা অর্ঘ্যগিনী তিলে অশেষ ব্রহ্মমণি সুনন্দ আদি পাইসয়ে মিলিলে জয় জয় নারী দক্ষয়ে শিরে করয়রি কহি বিষ্ণু পার পরি দক্ষবাজ তোনাথ শোধ চৈতন নির্মল নিত্য নিরঞ্জন চিহ্নিত নির্ভয় হে পুণ্যতর বিস্ফরে কে তোতে জানি ভে সংসারে তথাও মায়া অতি দূরে ঋষিবাচ গণাথ দশাপে আম্ভে বলির মায়া অতি দম্ভে নিয়তে কর্ম বশ হয়ে প্রভাবে আত্মজ্ঞান নাহি এ যে যজ্ঞ ধর্ম রক্ষণ অশেষ পরম কারণ ইতরূপ ভাবগ্রাহী আম্বে জানিব ও আকাহি। ওম জয় শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্র।